بيان. دونك دابا بيان سور نعطيكم واحد الكا بارتيكولي. بيان سور راه كاين بزاف ديال لي كا بارتيكولي، مي ما كاينلاش نعطيكم بزاف، ما كاينلاش باسكو عطيتكم لا ميثود جينيرال. يعني هاد لا ميثود جينيرال كينفع في اي ايكواسيون ديفيرونسيال، متفقين؟ بيان. مي بيان سور هاد لا ميثود غير بيان سور واحد الحاله خاصه، يعني كا بارتيكولي. دونك راه كاين بزاف ديال لي كا بارتيكولي، ما بغيتش نحفظكم، انا بغيتكم بيان سور تشدوا معايا لا ميثود جينيرال. بيان سور هذا راه عطيتها لكم غير باش يعني حيت باسكو يعني كيكون بزاف هاد التيب هذا، متفقين؟ يعني سوغومون كيكون على واحد التيب بزاف، متفقين؟ بيان. دونك كا بارتيكولي، شوف معايا شنو كتقول لنا هاد الكا بارتيكولي. كتقول لك سي le second membre, je dis le x, s'écrit comme ça, l'exponentielle alpha x fois p de x, où alpha est un réel, et bien sûr p appartient à r crochet x, c'est-à-dire un polynôme de degré égal à n. Ok, donc degré égal n. Donc je vais le rouge parce que je vais le bien. Ok, ok, bien. n je vais bien. Ok, bien. Donc je vais bien. La canalière sur second membre s'écrit comme ça: l'exponentielle puissance alpha x fois un polynôme p de x à l'heure. Bien sûr, P de x sera de degré n. Alors, tout simplement, la solution particulière de E, bien sûr, est sous la forme tout simplement YP. Donc, je vais le rouge. YP de x, donc tout simplement égal à bien sûr l'exponentielle alpha x fois un polynôme q de x. Ou, sauf là, ou, bien sûr, un mot très très important. Ou, tout simplement, q est un polynôme appartient à r crochet x, tel que quoi? Donc, on a bien sûr 3 K, soit tout simplement degré de Q égale à N, c'est-à-dire égal à même degré avec P, ok? C'est tout simplement alpha, les bien sûr l'exponentielle alpha, ok? Et n'est pas, ou là n'est pas une racine de l'équation caractéristique. Ok, bien. Donc, deuxième cas, je vous mets les premiers cas. Deuxième cas, degré de Q égale à n plus 1, si alpha est une racine simple de l'équation caractéristique. On va découvrir comme ça. Et bien sûr, troisième cas, degré de Q égale à bien sûr n plus 2 si alpha est une racine double de l'équation caractéristique. Bien. Donc, bien sûr, c'est-à-dire quoi? Bien sûr, racine simple, c'est-à-dire tout simplement, on a bien sûr, parce qu'on remplace alpha, l'équation caractéristique est 0, parce qu'on dit la dérivée, bien sûr, de l'équation caractéristique, on remplace par alpha, donc différent 0. Mais parce qu'on prend bien sûr racine double, c'est-à-dire parce qu'on remplace l'équation caractéristique alpha, donc on a bien sûr 0. Quand on dit la dérivée de l'équation caractéristique, on remplace alpha, quand on a 0, ou parce qu'on dit la dérivée sans compte de l'équation caractéristique, donc tout simplement, différent bien sûr parce qu'on remplace alpha كنلقى bien sûr différent 0. اوكي بيان. كنتمنى تكونوا يعني فهمتوا معايا. راه عطيت واحد الغابيل اوكي بالنسبه للغاسين دوبل اوكي وعطيتكم bien sûr en général de multiplicité قبل متفقين باش ما نبقاوش نرجعوا لهاد الامور. اوكي بيان.
Donc, pourquoi on a ça? Bien. Donc, bien sûr, on a fait la démonstration, c'est facile, mais si ça ne savait pas, on a dit rapidement, mais si ça ne savait pas, on va mettre un exemple de démonstration. Donc, tout simplement, je vais y de x. ما عرفتش اش تقني البلاصه مي غنكتب صحيح اوكي بيان دونك y de x égale à ça bien sûr la dérivée ديال y p donc il y a bien sûr la dérivée ديال l'exponentielle alpha x c'est-à-dire alpha l'exponentielle alpha x fois q de x plus bien sûr la dérivée ديال bien sûr polynôme c'est-à-dire l'exponentielle alpha x fois q prime de x ok et bien sûr la dérivée seconde de yp bien sûr la dérivée première bien sûr la dérivée seconde de yp donc tout simplement égal à quoi la dérivée de ça c'est-à-dire bien sûr le produit de fonctions يعني alpha fois غتكون bien sûr alpha au carré parce que bien sûr l'exponentielle alpha x prime c'est-à-dire alpha l'exponentielle alpha x donc alpha au carré l'exponentielle alpha x q de x ok plus donc tout simplement la dérivée de q de x c'est-à-dire bien sûr alpha l'exponentielle alpha x q prime de x et bien sûr la dérivée de ça c'est-à-dire هنا donc هنا غتخرج واحد الالفا يعني تبقى نفس هذه يعني tout simplement ok directement et bien sûr la dérivée ديال هذه donc l'exponentielle alpha x q seconde de x. Okay. Bien. Donc, le reste, on va remplacer bien sûr l'équation E. Ok. Bien, donc on va remplacer. نحاول يعني غنبسط الامور اكثر. حيت بيان سور ما كتعطينيش بلاصه مي غنحاول ماشي مشكل. Bien, donc لاحظوا معايا مزيان. Donc A bien sûr غنضربها في y بي سولف parce que bien sûr فاش كنقول bien sûr l'équation ou la solution particulière donc on va vérifier l'équation E. C'est-à-dire tout simplement on a y a fois yp seconde plus b fois yp prime plus c fois yp égale h ديال x ok bien donc لاحظوا معايا مزيان donc يعني هنا غتكون عندي a fois ça يعني a alpha au carré هنا bien sûr l'exponentielle alpha x كان في toutes les termes donc نخلي كفاكتور في الاخير q de x ok ok هنا bien sûr هنا غنقولوا بان راه كندوي على l'équation e كنتمنى تكون كتبان لكم درت لكم واحد هنا ça y est كتبان très bien donc لاحظوا معايا a alpha au carré de x ok plus 2a alpha q prime de x bien sûr قلت لكم هاد l'exponentielle alpha x غنخلي كفاكتور ok bien plus a fois q seconde de x ok plus bien sûr b fois y p prime يعني toute façon fois ça يعني tout simplement alpha b q de x عندنا aussi l'exponentielle alpha x نخلي كفاكتور ok plus quoi هنا bien sûr p les q prime de x ok et bien sûr finalement c fois y c'est-à-dire bien sûr c fois yp bien sûr c'est-à-dire c plus نكتبو لكم هنا plus c ونكتبها هنا نيت نكملو هنا ونمسحها ok plus c fois quoi fois q de x et bien sûr tout ça fois l'exponentielle alpha x égale à bien sûr second membre. Dans ce cas, second membre égale à bien sûr l'exponentielle alpha x pi de x. Parce que j'ai vu que c'est égal à l'exponentielle alpha x pi de x. Donc l'exponentielle alpha x pi de x. Or, l'exponentielle alpha x, bien sûr, il est toujours positif. Donc bien sûr, on simplifie bien. Donc je parle tout simplement de polynôme qui s'appelle هاد polynôme directement تفرق يعني tout simplement هاد polynôme يعني نمسح هنا غنسامبليفي bien sûr l'exponentielle alpha x l'exponentielle x alpha x donc غتبقى لي bien sûr tout ça égale لي p de x ok bien donc لاحظوا معايا هنا غنحاول نبسط الامور اكثر donc هنا باغ اكزومبل عندي هنا q de x q de x q de x ok donc bien sûr غتعطيني bien sûr a alpha au carré plus هنا alpha b ou b fois alpha بحال بحال plus b fois alpha plus c tout ça fois bien sûr q de x plus bien sûr عندي bien sûr la dérivée première عندي هنا bien sûr لاصقه فيها b هنا bien sûr هنا لاصقه فيها دو alpha a يعني tout simplement غتكون عندي هنا دو a alpha plus b fois q prime de x. Et bien sûr, plus finalement, bien sûr, je prends bien sûr la dérivée seconde. Il est là. Finalement. Allez, 1 q seconde
دو اكس. اي بيان سور شنو صا ايكالا بي دو اكس. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان. سي بيان سور الفا est une racine simple, c'est-à-dire tout simplement bien sûr l'équation caractéristique s'écrit comme ça, donc ça veut dire comme ici. Donc bien sûr il y a A R second R au carré plus B R plus C égale à 0. Donc tout simplement il y a le cas bien sûr alpha racine de l'équation caractéristique. Donc c'est-à-dire quoi, racine par exemple simple, c'est-à-dire tout simplement on a bien sûr on remplacer alpha R on remplacer alpha j'attends 0 يعني هذه اوكي. وبيان سور هذا يكون ديفيرون زيرو. هذا بالنسبه للسامبل. لا كان دوبل هذا ايكال زيرو وهذا ايكال زيرو. ولا كان بيان سور ني با اون راسين هذا ديفيرون زيرو هذا ديفيرون زيرو صاي. دونك تو سامبلومون يعني علاش بيان سور كنشوف هاد لي كا ديال الفا باسكو بيان سور الفا كيتحكم لي بيان سور في هاد لي تيرم. اوكي يعني بيان سور لا كان بيان سور الفا راسين دوبل غيكون هاد لي تيرم هو التيرم كيساوي زيرو. سيتادير بيان سور تبقى لي هاد البولينوم ا كا سكوند دو اكس كتساوي بي دو اكس. وبيان سور باش يكون واحد دو بولينوم سون ايكو خاص بيان سور يكون عندهم ميم دوغري. سيتادير بيان سور خاص الدوغري ديال بي تكون هي الدوغري ديال ا كي سكوند دو اكس. بيان سور الدوغري ديال ا بيان سور هي زيرو باسكو اون كونستانت نون نيل. بيان سور تبقى لي بيان سور الدوغري ديال كي سكوند دو اكس. سيتادير بيان سور دوغري ديال كي سكوند بيان سور ايكالا ان. دونك بيان سور الدوغري ديال كي بريم. دونك بيان سور راح نعرف كل ما كنديريفي واحد البولينوم كتنقص من الدوغري ا. اوكي الدوغري كينقص منه ا يعني تو سامبلومون اللي بغيت نرجع كي دو اكس خاصني نزيد جوج. هادشي علاش بيان سور غنزيد دو. صافي بيان في بيان سور في الحاله ديال بيان سور راسين سامبل تو سامبلومون هذا ايكال زيرو هذا ديفيرون زيرو هذا ديفيرون زيرو. دونك يبقى لي هادشي يعني هنا غتبقى لي واحد كي بريم دو اكس. ها هي يعني تو سامبلومون هذه هي البلي كرون باسكو بيان سور لا سوم بيان سور ديال واحد دو بولينوم الدوغري ديالهم هو الماكس ديال الدوغري بيان سور الماكس ديال بيان سور الدوغري ديال سا وسا. اوكي بيان سور في هذه الحاله كي سكوند و كي بريم الماكس ديالهم راه هو بيان سور الدوغري ديال كي بريم. دونك هذا بيان سور التيرم ايكال زيرو باسكو بيان سور الفا راسين سامبل. دونك غيبقى لي بيان سور هذه. دونك c'est-à-dire bien sûr degré ديال كي بريم égale degré ديال بي. c'est-à-dire degré ديال كي بريم égale ان. اوكي اي c'est-à-dire bien sûr degré ديال كي غنزيد لها واحد بيان سور باسكو عندي هنا كي بريم غنزيد لها واحد يعني ان بليس ان. اي بيان سور فينالمون بيان سور كان الفا ني با اون راسين c'est-à-dire ça différence زيرو ديفيرون زيرو. دونك اش بقى لي بيان سور ان ايسي كي c'est-à-dire degré ديال كي égale degré ديال بي باسكو بيان سور ماكس ديال degré ديال كي و كي بريم و كي سكوند هو بيان سور degré ديال كي. صافي بيان دونك نتمنى يعني الامور تكون وضحت في هاد لا ديمونستراسيون. دونك ما بغيتش نمسح لكم هاد لا ميثود حيت هو اللي امبورطون هاد البارتي. مي غنمسحو باسكو بيان سور خصني ضروري نكتب ليكزومبل. دونك غنمسح هاد الميثود وغنمسح هاد الديمونستراسيون باش نخدمو اكزومبل في هاد بيان سور في هاد الكا بارتيكولي. اوكي